told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. 2,000 years later. Guys, ngayon bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go. Guys, unahin na agad natin to. Andito tayo ngayon ulit para ma-update yan. Para ma-update kayo rito sa mga stock. Ayan, ito guys oh. Nike Air Up Tempo, size 10 siya. Ayan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan oh. All goods na all goods pa to guys oh. Solid pa oh. Tapos minimal heel drag toe lang siya. Yan 2.3 ang price yan. Yan 2.3 pero may mga tawad pa to guys yan. Alright, yan oh, solid pa oh. Tapos ito naman sunod natin tong Converse One Star. Yan, ito lang issue niya guys oh. Yan para siyang ano, para siyang yung design niya parang punit-punit pero pangharabas. All goods na all goods pa to. Yan ang price nito 1.6. Yan size 9. Yan oh. Yan solid siya. Yan style lang yan parang punit-punit pero ganyan talaga siya. Alright. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 13. Yan oh. Ganda ng colorway nito. Gray. Size 9 naman siya. Tapos andun pa yung original insole niya. Yan. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan. Minimal heel drag lang siya. Ito wala naman yan. 1.8 ang price niya. Yan, lahat ng mga sapatos ni Kuya Mari po may mga tawad pa. Yan, try nyo pong dayuhin ito. Ito naman sunod natin tong J1 na 3-tone colorway nya. Yan, size 8 naman to. Yan oh, all goods na all goods pa to guys oh. Wala pa siyang upod oh. 2.5. Yan, 2.5 pero may bawas pa to. Alright. Tapos ito yung Paris nya guys oh. Yan oh. Ganda oh, ganda ng Paris nya. Solid na solid to. Yan oh, baka magustuhan nyo to guys oh. Yan, 2.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Ganda oh, solid. Tapos ito naman, another J1 na color, ano to. Yan, lavender. Yan oh, magustuhan nyo to. Size, yan, size 7.5. Yan, okay pa yung ilalim mo. All goods pa, 1,900 naman to. Yan, ito, sa mga naghahanap ng mga leather shoes, ito, Timberland. Napaka-solid na ito. Ito, size 10. Yan, ang price niya 2.8. Yan, 2.8. Okay pa yung ilalim guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito naman sunod natin tong mid-cut na Caterpillar. Yan oh, solid din to guys oh. Size ano naman to, size 7. Yan, size 7 sa men. Yan oh, 2.8 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, another colorway na Caterpillar. Yan ito, napakaganda rin na ito. Size 7 ulit to. Yan, ito lang siya, minimal sign of usage lang. May mga kunting scratch
Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Ito lang, may mga konting galos lang. Yan, sign of usage yan. 2.7. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Squash type. Yan, yan, solid pa na ito, pamorma. Yan, ang size nito size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, all goods pang ilalim, 1.7 ang price. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway na ito. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. 2,100. Okay pa yung ilalim. All goods na all goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, pambabae siya, pero kung nagsusuot kayo na itong ganitong kulay, pwede. Yan, size 9.5 siya. Yan, ito yung pares nyo. Right. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 1 na low triple white. Yan, size 10 naman to. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag lang niya. Tapos 2.5 ang price yan. Baka magustuhan nyo to. Tapos ito, another Nike Air Force 1. Ganda na ito. Size 8.5 naman to. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, ganda solid. Ganda ng colorway niya. 1,800. Yan, baka magustuhan nyo lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, para siyang Neo Adidas. Yung ganda denim yung pinakatela niya. Yung wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, all goods pang ilalim, 1,700. Tapos ito, flex natin to ulit. Yan sa mga naghahanap nito guys, yan. Fendi, yan, sa mga nakakalam, luxury shoes, Fendi. Yan, na-vlog na natin to nakaraan. Yan, wala pa rin siya, hindi pa rin siya nabibili. Yan, pero solid to, Fendi, 1,800. Yan, size 9 siya. Ayan guys, made in Italy siya. Yan, leather siya. May pagka-suede. Fendi. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Neo. Ayan, andyan pa yung original insole niya guys. Ayan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set po. Ayan, para siyang gazelle ang forma. Pero Neo siya, Adidas Neo. Ayan, size 8.5. Ayan all goods na pa yung ilalim nyo. 1,700 lang Ayan, ito pa, another Adidas Neo. Ito guys ganda pa na ito, pogi shoes. Ayan, dyan pa yung original insole niya. Tapos check natin yung size niya. Ayan, size 9 siya, size 9. Ayan, okay pa naman ilalim nyo. Minimal heel drag to drag lang, 1,600. Tapos ito, sunod natin tong Nike. Ayan, ayun guys pwede siyang pang basketball. Ayan, ito yung tang nyo. Ayan, ba magustuhan nyo to, all goods na to. Classic na all day play na Nike, 1,900. Minimal heel drag lang siya to. Meron na rin konti. Yan solid pa na ito, ang ganda. Classic na Nike. Yan ang size nito, size 9.5. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, yan. Ito, napakita na natin tong Nike Air Flight na to. Yan, small size to, size 7. Yan, ba magustuhan nyo to, all goods po. Yan, minimal sign of usage lang siya. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang. To wala naman, 1,800. Yan, ba magustuhan nyo. Ayan, ito yung pares nyo. Ayan, ito yung pares nya. Medyo faded na yung midsole, pero yan, pamorma, pang harabos, pwede pa to. Alright. Ayan, sunod natin tong LeBron James. Ayan, ito, napakita na natin to nakarang vlog. Ayan, update lang tayo ulit dito sa Bagong Barrio. Ayan guys, solid pa na ito. Ayan, minimal heel drag lang siya to. Ayan konting-konti lang yung sign of usage yung 1,800 lang. Ayan, pa magustuhan nyo to guys. All goods pa to. Alright. Tapos ang size nito, yan size 9.5. Guys, solid pa na ito. Ang ganda pa. Ito pa, Adidas Derrick Rose. Yan
ito lang oh. Yan, yung pinaka midsole niya medyo faded na. Pero all goods pa. Para siyang design na rin eh. Yan, ito, embroidered na logo ni Derek Rose. Size 10 naman siya. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na rito sa Bagong Barrio. Yan, 1,800. Minimal heel drag toe lang siya. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie. Yan oh. All goods pa to. Yan, wala pa siyang upod guys. So, yan, 1,200 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Pangharabas, pang basketball, all goods na all goods pa to. Yan, size 8 siya. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Right? Yan, ito, napakita na rin natin to. Naka-ramplag, Nike Air Force 1. Ganda ng ano niya. Maong yung tela niya. Yan, 1,600. Yan, ang size nito, size 10. Yan, size 10. Ito pa, ang D-Wade na leaning. Yan, ito. Pakita na rin natin to. Ganda na ito guys, oh. Maong siya. Maong yung pinakatela niya. Yan, logo ng leaning, oh. Tapos yan oh, wala pa siyang upod. 1,800. Yan, pero may bawas pa to. Yan, size 10 siya. Tapos ito pa, Adidas Classic. Yan, gamsole pa siya oh. Yan, 1,650. Ang size naman nito, yan, check natin, lapag muna natin dito. Yan, size 8.5. Yan, ito guys, so all goods pa to. Yan, solid pa yung ilalim. Tapos ito pa, Nike Air Force 1 na mid-cut, size 8 naman to. Yan, konting linis lang to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yung 1,200 lang guys, oh. Yan, ba magustuhan nyo to, pangharabas, pwede pa. Ito pang Nike Air Force 1 na gray, suede material. Yan oh. Ito yung logo nya guys oh. Yan, ba magustuhan nyo lang, gamsole pa siya oh. Yung 1,600 lang to. All goods na all goods pa yung ilalim. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8.5. Yan, tapos itong China brand na 361. Ayan oh, napaka-solid nito. Ganda ng colorway niya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo itong ganda oh. Solid yung pagka-foam nyo. Ganda. Tapos ang price 1,680. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Size ano to, check natin. Nakalimutan na natin. Napakita na natin to. Size 8. Yan oh. Yan, 361 na brand. Yan, ito ulit, pakita ulit natin tong KD. Yan, size ano naman to. Yan, size 8.5. Yan oh, gamsole pa siya. All goods pang ilalim mo. 1,600 lang to guys oh. Yan oh, puntahan nyo na to. Itong Nike Blazer, ganda rin na ito guys oh, panalo to. Yan, ba magustuhan nyo to, puntahan nyo na lang. 2,100. Yan oh, solid pang ilalim nyo, wala pang upod. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Yan, ba magustuhan ito. Ganda oh, leather material siya. All goods na all goods pa to. Ito guys oh, solid natin tong Anta. Yan, Shock the Game. Yan ang guys oh. Yan ang price niya, 1,600. Minimal heel drag. To wala naman. Yan, ba magustuhan ito guys, Anta. Tapos ang size niya, size 10.5. Tapos ito, sunod natin tong Peak. Ganda na ito, pamorma guys oh. Yan oh, Peak, solid oh, gamsole pa siya. Size nito, size 7. Yan, baka magustuhan nyo ito. Ganda, pogi. Pogi na Peak to guys oh. Yan, dyan pa yung original insole nya, size 7. Right, yan oh. Ganda, 1,580 lang. Tapos ito, leaning. Ang ganda ng colorway na leaning na to guys. Pang basketball, all goods na all goods to. Size 9.5. Yan o, gamsole pa siya. Leaning na D-Wade, 1,600. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, ba magustuhan nyo to. Ganda. Tapos ito, may nakita tayo rito, Nike SB guys oh. Okay ba siya oh? Para siyang may collab. Yan, size ano naman to, size 8. Size 8 siya guys yun.
Ayan oh. Ganda oh. Solid yung pagka-swoosh nyo. Tapos gamsol pa siya. Ayan, wala pa siyang upod. 1,900. Ganda na ito. Ayan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Ayan, ito naman. Sunod natin tong Adidas. Ayan, pogi shoes din to guys. So, ayan. Size 7 naman siya. Andiyan pa yung original insole niya. Adidas Ortholite. Ayan, okay pa yung ilalim. 1,500. Ayan, ba magustuhan nyo. Ayan, ito naman. Sunod natin tong Kyrie. Ayan o. Size 7.5 naman to. Tapos yan, wala pa siyang ganong upod. 1.3 ang price. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan ito guys oh, yan oh. Louis Vuitton. Yan, pero para siyang off, pero ganda oh. Solid oh. Yan ba, magustuhan nyo lang. Louis Vuitton X Air Force 1. Yan oh. Solid oh, gamsol pa siya. Yan, ang size nito size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo lang oh. Louis Vuitton X Air Force 1 na Nike. Yan. Tapos ito, sunod natin tong KD shoes. Yung ganda ng KD nito guys. So, pogi ito. Yan oh, solid oh. Tapos gamsol pa siya oh. Tapos 1,400 lang. Yan ba, magustuhan nyo to. Size 9.5. Ganda oh, solid pa to. KD shoes. Tapos ito po guys, so Adidas, pogi shoes na Adidas din to. Size ano naman to, size 8.5. Yan o, magustuhan nyo lang. Okay pa yung ilalim o, 1,600 lang. Alright o, ganda pa o. Yan guys, so may mga nakasabit pa sa taas. So yan, kasundin na natin, may isa-isa lahat yan. Puntahan nyo na lang. Pero na-b-roll naman natin. Yan, ito pa, meron pa sa baba. Sa sobrang dami, halos din natin may isa-isa. Yan ito guys, so may nakita tayo rito Nike Air Force 1. Ganda na ito, leather material siya. Yan, size 7 sa pambabae. Yan all goods po. Yan, ang price nito 1,500 lang. So ito, may nakita pa tayo rito. Ito, napakita na natin to nakaraan. Ito, Adidas 4D na medyo maliit lang. Size yan, size 5. Yan, Adidas 4D. Solid, mahal sa Adidas outlet to guys ah. Yan, ito pang Vans oh. Ganda pa na ito. Yan. Yan ang price na ito. Yan, hindi natin makita yung presyo. Ayun, na 850 lang guys oh, 850. Size 5. 850 lang oh, Vans. Ano ito pa, ito napakita na natin to. Nike Blazer na suede material, hanggang gamsol pa siya. Tapos 1.8 ang price. Yan, size ano naman to, size 9. Yan no, reflectorized pa siya guys. Yan ba, magustuhan nyo to, puntahan nyo na lang. Tapos ito pa, may nakita tayo itong Vans na mid-cut. Yan, pambabae siya, 950 lang to. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na lang to guys. Yan, ang size naman na ito, size yan, size 6 sa pambabae. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 950 Vans, pangharabas, pang araw-araw, pwede pa to. Tapos ito, another Vans. Yan o, 750 Vans. Size naman ito, size 4. Yan, 750 lang o Vans. Ganda pa o. Yan, ito pa, may mga Converse All-Star. Yan, mga pambata na size. Yan, ito, maganda pa oh. Panalo. Yan, 650 lang. Ito, 550. Tapos ito, yan, 550 rin, no? Puntahan nyo lang guys, oh, murang-mura. Ito, may Vans pa tayo nakita. Alright. Yan, ito. Yan, check natin yung pares. Alright. Yan, wala siyang presyo. Yan, dito naman tayo sa kabilang rank. Ito, Adidas Superstar. Yan, ganda ng colorway nyo. Yan, size 9.5 naman to. All goods to guys, oh. 1.7 ang price. Yan, ba magustuhan nyo lang.
Yan, tapos ito pang lining na pang badminton. Yan, all goods pa to. Yan, 1,500. Yan, size ano to, size 8 and a half. Yan, all goods na all goods po, lining na pang badminton. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, yan solid pa na ito. Tapos ito pa, sunod natin tong Nike Air Composite. Yan, para siyang may collab siya guys. Yan, may buto ng isda. Yan, gun fishing. Yan solid pa na ito. Ganda pa, panalo pa to guys. Yan, 1,200. Yan, all goods pang ilalim. Yan, ang size nito, check natin. Yan, ganda pa na ito guys. Size 6. Yan, size 6.5. Yan ganda po na ito, panalo. Solid pa na ito guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan all goods na all goods pa. 1,200 lang. Yan, size 6.5 sa mga anak nyo. Yan, ito yung pares nyo. Alright, solid pa na ito. Ganda. Tapos ito, sunod natin itong Kyrie ulit. Yan ganda ng colorway na ito guys. Ito naman size 8. Yan, baka magustuhan nyo lang panalo pa yung ilalim 1,600 ang price solid pa, wala pang upod. Yan, ito yung pares niya. Check na rin natin. Ayan solid pa, panalo pa to. Yan, sunod naman natin itong Adidas Dan Issue 3. Yan, size 9 naman to. Ayan all goods na all goods pa to guys. Ayan panalo pa yung ilalim gamsol, wala pang ganong upod. Ang price nya yan, 1,800. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Tapos sunod natin tong another Kyrie. Yan, napaka solid, ganda ng colorway na ito. Yan, okay pa yung ilalim minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, check natin. Yan, medyo nawala na. Tingin ko mga size 8 and a half or 9 yan magustuhan nyo to guys. Panalo pa Tapos ito, sunod naman natin tong low cut na anta. Ganda rin ng colorway nito, panalo. Tapos 1,300 lang siya. Yan, minimal heel drag. Ito wala naman. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set guys size 8. Yan dyan pa yung original insole nya. Ganda solid pa to. Tapos ito naman, sunod natin tong anta ulit na collab siya ng Sprite. Ganda ng pagka-embroid nyo, Sprite. Meron din Coca-Cola nito guys kaso wala na, nabenta na. Yan, 1,500. Yan, size 7.5. Tapos sunod naman natin itong Jordan Westbrook na why not. Yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang siya. 1,700. Yan, baka magustuhan nyo lang size 8. Yan, size 8. Yan, ito yung pares niya. Check na rin natin. Yan, may konting heel drag, toe drag na lang siya. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na lang. Yan, ito yung pares niya. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack guys. Ayan ito mga Converse yan. Na-vlog na natin yan. Yan, puntahan nyo na lang sa mga Converse lover. Yan, ito. Yan, na-vlog na rin natin to. Ito, Jordan 5 na off-white. Yan 1,700 to guys. All goods na all goods pa to. Size 7 and a half. Yan yan, magustuhan nyo ito. Pakita na rin natin tong Jordan 6 na Chinese New Year. Alright, yan 1,800 size 6. Yan ganda ito LeBron James. Yan to, napakita na rin natin to. Ganda rin na ito guys. Yan, puntahan nyo. Size 8 1.8 all goods na all goods pa. Yan, ito yung pares nya alright 1,800 lang. Tapos itong Jordan Max 200, yan size 9.5 naman to guys. Ito lang may kunting issue na nga lang yung logo ng Nike. Yan, pa magustuhan nyo lang, puntahan nyo na 1,600. Yan okay pang ilalim. Yan, ito pang badminton na lining.
Yan, ba magustuhan nyo. Yan, minimal heel drag toe drag 1,400. Yan, ito yung pares nya, oh. Yan, ganun din, minimal heel drag toe drag. Itong Adidas, ito napaka solid na Adidas to guys, oh. Yan, sa mga nakakalam. Yan, 1.5 ang price, oh. All goods pang ilalim. Yan, ang size nito, size 8. Yan, oh. Tapos ito po, pogi shoes na Adidas, oh, pamorma. Ito pa na ito guys, oh, panalo pa to. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size 7.5. Yan, oh, all goods pang ilalim. 980 lang guys, oh, 980 lang to. Yan, oh, panalo pa, oh, wala pang upod. 980 lang, oh, Adidas. Yan, dito sa ilalim may mga ano pa, oh, Chuck Taylor, Converse, yan ito, solid din tong guys, so Nike Air Force 1, suede material siya. Tapos size ano to, size 5.5, yun, ganda pa na ito, suede. Ang price niya 1,700 lang, yun, all goods po. Ito, Vans, mga Vans lover dyan, yan ito, pangharabas, yan, pang bike, pang skateboarding, yan 1,200 naman to. Tapos ito, yan ganun din, 1,200, yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, meron po, oh, Nike Air Max 97, ito, napaka solid pa na ito, size 10, yan, minimal heel drag toe drag 1,800, oh, ganda po. Tapos itong Nike Dunk, yan, oh, solid pa na ito guys, yan. Magustuhan nyo to, ayan, okay pang ilalim, wala pang ganong upod. 1.8 siya. Tapos ang size nito, yan, size 8, yan, size 8. Ito yung pares nyo, right, oh, 1.8 siya guys. So, Nike Mashard, wow, solid to. Ang size naman nito, size 9. Yan, ba magustuhan nyo to, bihira lang sa ukayan to guys, oh. Yan, oh, dyan pa yung original insole nyo, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole zip, oh. Tapos ang price nya 1,800 lang, oh. All goods pang ilalim. Yan, oh, solid Nike Mashard. Yan, ito yung ano nya, pares nya. Yan, unahan na kayo rito. Tapos ito pa, another pogi shoes na Adidas NMD. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Sign of usage lang, minimal heel drag toe drag, ang price nya 1,400. Yan, may konting dumi lang. Yan, ba magustuhan nyo, ang gaang, oh. Yan pa yung original insole nya, size 8.5. Yan, ito yung pares nyo, right naman. Nike M2K, yan, size 7 naman to guys, oh. Yan, ba magustuhan nyo, 1.6. Yan, dyan pa yung original insole nya, size 7, oh. Ito yung pares nyo, right. Ito naman sa mga naghahanap ng Skechers na pang trail, yan, oh, pang bundok, yan, ito guys, oh, yan, minimal heel drag toe drag lang siya, 1,500. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, check natin yung size nya, size 9, yan, oh, pang trail. Yan, ito yung pares nyo. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Jun Takahashi by Undercover, yun, oh, panalo pa to guys, oh. Tapos ang price nya 1,600, oh, pinamang all goods pang ilalim, oh. 1.6 lang to, oh. Size 9. Tapos ito naman sunod natin to guys, oh, napaka solid, oh. Leather material na Adidas Stan Smith, oh. Leather, oh. Tapos minimal heel drag to, wala naman gaano, 1,500. Yan, baka magustuhan nyo lang, size 7.5, Adidas Stan Smith. And ito naman sa mga naghahanap ng pang badminton, yan, ito guys, so Yonex. Yan, ito lang, may kunting dumi lang sa toe, yan, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole zip. Yan, baka magustuhan nyo lang, okay pa yung ilalim, oh. Minimal toe drag lang siya, tapos heel drag wala, yung 1.5. Yonex, ganda, ganda pa nito. Yan, size ano to, size 9. Yan, size 9.
Ito naman, sunod natin tong Nike React Epic. Yan o. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. 950 lang guys. Oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede pa. Size 10. Yan, size 10. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ito yung pares nya. Oh. Yan guys, so all goods na all goods pa to. 950 lang. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Collab siya ng Off-White. Yan guys, oh. Yan, baka magustuhan nito. Size 7.5. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. 1.3 oh. 1.3 lang to guys, oh. Puntahan nyo na to. Right, yun oh. Panalo. Yan, ito yung pares nya. Right. Tapos ito, Yeezy, Adidas. Yan oh, size 9, size 8 to guys, oh. Yan oh. Legit to guys, oh. Yan oh, ilalim nyo, oh. Size 8. Tapos ang price nya 1,600 lang, oh. Right. And ito pa guys, susunod natin another Yeezy Adidas. Yan oh, size 8.5 naman to. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Halos bago pa to guys, oh. Yan ba, magustuhan to 1,500 lang, oh. Wala pa siyang upod. Alright. Tapos ito pa, solid na Nike to guys, oh. Yan, sa mga nakakalam, medyo nakalimutan ko kung anong Nike to, eh. Yan, Nike. Yan, training, Nike training. Solid yung ilalim, oh. 1,400 lang to guys, oh. Wala pa siyang upod. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Nike training. Yan, oh. Yan, size ano to? Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Unahan na kayo rito. Ganda, oh. Solid pa na ito. Yan, Nike training. Alright, size 8.5. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Converse XCDG Play. Yan, oh. Solid to. Kaso medyo maliit. Size 3.5. Yan. Ang price nya 750 lang guys, oh. 750 lang, oh. Solid. Ganda pa. A few moments later. So, yun na nga mga guys. Dito ko na tatapusin natin vlog update sa Uwayan, sa bagong baryo, Caloocan City. Yan, sa Uwayan ni Kuya Mario. Yan, Happy New Year po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.